किसान और कबूतर गाजर की खेती करते हैं। फिर एक दिन एक यूएफओ आसमान में दिखाई देता है। उसमें से कुछ गोरिल्ला नीचे उतरते हैं और किसान के पास आते हैं। किसान उन्हें गाजर खाने को देता है और गोरिल्ला गाजर खाकर खुश होते हैं। फिर गोरिल्ला किसान को एक जादुई पेड़ देता है और फिर बहुत सा ওটা ফুটে গেলে না ডাইরেক্ট বড় মনে দেখি টুরিস্ট হইলে আর মিটার লাইন নাই গাছ মিটার লাইন নাই তুমি যেটা বললে আমি বুঝতে পারছি উল্টোওয়ালা হয়ে মরবে তো ট্রেন লাগে কোনো লাইন নেই খরচাও ভালো করে ডেঞ্জারটা এখানে লাগাতে হবে ট্রেন লাগে এটা তার বেশি টান করে ফুটে গেলে ফুলটা টান ফুটে গেলে এইটা টান করে এইটা লিয়ে ওটা কতটা লাগবে এই কাটা খুলে মনে হচ্ছে জায়গা তুলটা খুলে না পুরো পুরো বন্ধ আছে আমাকে এখান থেকে কোথায় যাবে এই চারটা যাওয়া হলো কোনটাতে জড়াবে এই ফ্যাক্টরি এসে দেখা এইটাতে যাওয়া লাইন আছে